हाय गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो मु सॉरी कि फर्स्ट रेडी हबार मु वीडियो बन पानी। एबे हठात इच्छा है कि चलो गोटे ब्लॉग बनईदे तो मु कैमरा ऑन करदेली। तो मु रेडी होची गोटे जगह को जावाई। आई डोंट नो सेटा केमती कौन मोर यहाँ फर्स्ट टाइम। तो देखा जाऊ केमती कौन जाऊची। तो मो सांगे रुहतु देखंतु एंटायर ब्लॉग रे कौन सब होची। मस्ती तो हम सियोर बट लेट्स ट्यून। बाय बाय। सॉरी बैकग्राउंड को टिके इग्नोर करेंगे कारण वर्षा टाइम थिला तो घरे ड्रेस सुखुची एंड यस मो मेकअप कंप्लीट कर दिए सरी गलानी बट आई लव हाइलाइटर तो हाइलाइटर तो लगेबी तो यस आई आई एम रेडी। तो मुझे सांगे जीवी सी आसिले तार मोर मिसिकी जीवु तो बाहरला बेलू मु कथा अच्छी। बाय बाय। ए मनुष्यटा को भलसे देख गेंडा ये गेंडा गोटे देखी हसुन टिके हस टिके हसुन टिके ये आसी मत नवापाई निबे आउ गुगु आसुचंदी मिसिकी आमे जीवु। मु जानी मो साउंड शुभु नथुब तो एडजस्ट करदेवे। बाय। आमे बाहर के जाऊचु अपेक्षार अंत घटिला। नाई आ कौन 15 घंटा आगु फोन करी आउची सेटा तो मु भी जानी बा आकाश बढ़िया सुंदर दुसबे मो फोन रे हाँ हाय आम आसी पहुँची गलु देख किए सुंदरी करूनु तारी पाखे सबू सी आमको छाड़ी आगे आगे जाऊँ पछे छाड़ी जाऊँ। ये गोटे आउ गोटे नुआ सुंदरी ये आम सार सार बेस्ट क्लिप गोटे नहीं मु पकेबी सहीटा जदि मूवी आपण मु जान देखि आपण कोन भाबुछो ए मूवीटा केमितिका हेइतो मते खाली पोस्टर लिखिबो जे मूवी एटा केमितिया हेइथिबो माने भाबो माने मुंडरे भाबो जे मूवीटा देखिया पूर्व मूवीटा केमिति हेइथिबो पिक्चरटा केमिति हेइथिबो माने ब्लॉग रे एटा हीरोइन बेस हीरोइन कोन माने असुविधा होतो तो विलियन छी भी करि परबो हीरोइन पाई आई थिंक सो माने कहिले जे हीरोइन पाई हीरो किछि भी करि परिबो एई बेस रे हेइथिबो केते सत कौन अच्छी कौन नहीं मूवी से देखि सारा परे जानिबे एठाला सस्पेंस आपण माने जेते जल्दी पाउछन जांतु टिकट काउंटर आपण टिकट लेके आसंतु मूवी हॉल जॉइन करंतु आपण सीट बुक करनियंतु बैक टू बैक रेडी मूवी अच्छी भाई भी अच्छी
ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁ ପିଲାଦିନରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। अरे पिलादिन सुना जाननी किंतु मु तो आरंभटा देखिछि ମୁଁ ବାବୁସାନ ସେ ହାଇ କର କେତେ ଥର ହେଇକି ପାଇଲା ଫୋନ୍ଟା ଦାଦା ମୁଭି ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆମର ଫିଲ୍ମ ଦେଖା ସଇଲା ଫିଲ୍ମଟା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଭଲ ହେଇଛି ଗୀତ ତ A1 ଏଠି ଗାଡ଼ି ଦେଖି ଫଟୋ ଉଠଉଛନ୍ତି ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଚାଲିଛି ଏଇ ମୁଭି ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ଘରକୁ ଚାଲିଲୁ ଆମେ ଆଜି ଯାଇଥିଲୁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଯୋଉଟାକି ଭିଲିଆନ୍ ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଆଉ ଆମେ ପ୍ରମୋସନ୍ ୱାଇଜ୍ ଯାଇଥିଲୁ ସବୁ କ୍ରିଏଟର୍ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ବାଇକ୍ ଦେଲୁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲୁ ଅର୍ଧେନ୍ଦୁ ସର୍ ଆଣ୍ଡ ତମନ୍ନା ସର୍ ଅର୍ଚିତା ମ୍ୟାମ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କଲୁ ବହୁତ ହି ମଜା ଲାଗିଲା ଆଉ ଆଜିର ଦିନଟା ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ବେଷ୍ଟ ମେମୋରି ଆଜି ମୁଁ କଲେକ୍ଟ କରିଛି ଆଉ ରୋଡ଼ ସାରା ଲିଚୁ ଲାଇଟ୍ରେ ଭରି ହେଇଯାଇଛି କାରଣ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଯେହେତୁ ତ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ଆଜିର ଦିନ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ଲଗ୍ ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ମୁଁ ଘରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ଘରେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ହେଇଛି ଚାଲ ଟୁଡେ ଇଜ୍ ମାଇ ଫେଭରେଟ୍ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଘାଣ୍ଟ ମାଛ ତରକାରୀ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଖାଇବିନି ଏଇଟା ମୁଁ ଖାଇବି ଆଉ ଆ ସାଙ୍ଗରେ ବୋଉ କ'ଣ ଆ ସାଙ୍ଗରେ ରୁଟି ପରଟା ଭାତ ଯାହା ତ ଇଚ୍ଛା ଖାଇପାରିବୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ହାଲିଆ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଫିଲ୍ମଟା ଭଲ ହେଇଛି ସମସ୍ତେ ବି ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ତ ଆସିଥିଲା ସେତିକି ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କ'ଣ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବୁ କରିଦେବେ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ବାଏ ବାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ